ऐसे बर्तमान हेलो फ्रेंड वेलकम करते हैं गोटे नुआ फ्रेश वीडियो गाइस वीडियो आरंभ करने पूर्व आम चैनल कि फेसबुक देखते फॉलो एवं सब्सक्राइब करते जहाँफल हमें प्रत्येक दिन आम वीडियो देखिपारे गाइस आज आपको कहीं हजार सारी वीडियो को कंटिन्यू वाच करते जापर एमती भी गोटे जाइए स्कूल को आप्लिकेसन देला घर को आसी आज घर को आसी तब आम दुई जन जाऊँ देखु एटुआ साइड जाऊँ ये क्लास को न जाई साइकिल देखिए बुलूचे आप गोटे कमेंट करूँ गाइस आगो जदि पाठ पढ़ुनी ताले कौन करा हो कौन पे आज बाजार छुट्टी करके यही ब्लॉग माध्यम देखे स्किप न करके कंटिन्यू वाच कर ये मुरुज पकड़े मुरुजर मान कौन आप किसी समय पर देखिपारे देखते मुरुज पकाउं गुड़ाक मुरुज पका यार मान कौन किसी समय पर जापर बर्तमान ये सजड़ा सजड़ी कराची खजुरी पत्र फूल कुंचा यार मान कौन आ कि समय पर आप देखिपारे ये देख ए तीन टा हो ये फाइनाली अंत आसला से समय आसला कहीं आज हजार कम पलि आसते जो कहीं आम छुट्टी देखा मुरुज पड़ा तार हंत घटी से देखते काश आम अदार ड्यूटी बंद करके आसी गाँव में सबुठ मुरुज पड़ी तार कारण है एवं बर्तमान पूजा चली गाँव पुरोहित से पूजा आरंभ कले परंपरा अनुसार आदिवासी ट्रेडिशन अनुसार पूजा आरंभ हो गला एवं ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट द्वारा भी बाजा बाजी प्राक्टिस चलती बर्तमान देखिपारे दादा आगे भाई आगे अच्छा समस्ते अच्छा देखिपारे ट्रेडिशनल वे पूजा चलती जहाँकि आमर यही पर्व को माने यही पूजा को आम चैत्र पर्व भाव आम सेलिब्रेशन करुचु यार मुख्य उद्देश्य है जहाँकि आम लोकालिटी आम रूराल आदिवासी मानक बेस भाव जानवर पाते जहाँकि बसंत काच कुंडिया स्किन डिसीज द्वारा हो बेले या द्वारा से डिसीज गुड़ाक
କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଏ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଚୈତ୍ର ଏହି ପର୍ବଟା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟू ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ କେମିତି ନେଉଛୁ, କେମିତି ଏହି ପର୍ବକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମର ସନ୍ସେଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଅଛି, ମସ୍ତ ଭିଉ। କାହିଁକିନା ମୋର କେରେ କ୍ୟାମେରା ଫୋକସ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ସନ୍ସେଟ୍ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଏଇ ଚୈତ୍ର ମଙ୍ଗଳର ବନ୍ଦାପନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଗାଁ ବୁଲିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଘର ଘର ପହଞ୍ଚିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ଦୁଇ ଜଣ ବୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ଏବଂ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମ ଗାଁର ଚୈତ୍ର ପର୍ବଟା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯାଏ। এই ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ବେଲ କାଠରେ ପିଟାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ପିଟା ଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଯାହାବି ଘରର ଏଇ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ବି ଏଇ ବେଲ କାଠରେ ପିଟାଯାଏ ଏବଂ ଯାହାକି ଆମର ବୃଦ୍ଧାନୁସାରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ବୃଦ୍ଧମାନେ ଏଇ ଇଏଟିକୁ କ'ଣ ପରମ୍ପରାକୁ ଏଇ ରଥଟିକୁ ବୋହିକି ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବାଜା ବି ବାଜୁଛି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଏମିତି ଲାଗେ କି ଆମର ଏଇ ଭିଲେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ନିହାରା ଏବଂ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଏହି ପରମ୍ପରା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଗାଁକୁ ବି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବହୁତ ଗାଁରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛୁ, ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗାଈ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ କିଛି ଛୋଟିଆ ଗାଁ ହେଲେ ବି ଏମିତି କିଛି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏଇ ମାଆକୁ ବା ଏଇ ଚୈତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ମା ବା ଯାହାକି ଆମେ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେଇ ମାଆକୁ ଆମେ ବିଦାୟ ଦେଉଛୁ ଏଇ ଗାଁଠାରୁ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଗାଁରେ କେତେକ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କେ ଆମଠାରୁ ସେମାନେ ଦୂର କରିନେବେ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ୱେରେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛୁ ଏଇ ଚୈତି ପର୍ବ ବା ଚୈତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ପର୍ବ ବା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛୁ। ଗାଇସ୍ ନିଜ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ୱେରେ ନିଜ କପଡ଼ାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ୱେରେ ବା ଧୋତି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ଏଇ ମାଆକୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ସମସ୍ତେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରକୁ ମାଆକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି।
এই जो माने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट धरिछन से माने पूरा एंजॉय करी बजाउछन्ति बट केही भी नाचिबा आरंभ करि नांती केवल ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो माने धरिछन से माने डांस करछन्ति चलंतु देखा जाओ केते एंजॉय केते कोन करछन्ति एठी दुईटा पिला आरंभ करे जाउछन्ति बट नाचि पारु नाहंती देखंतु एठी गाई गजमुआ आम ट्रेडिशन वे एमती प्लेट रे माने पूजा प्लेट रे धरिकी एमती नचा हुए आम एपाई आग आग आसलु कहीं जो स्थान रे माँ को चढ़ा हम से स्थान टे सफा कराब तेणुक आग को आग आसीचु ये पाखापाखि 4-5 जन आसलु बर्तमान सफा कर आरंभ करदे मु पचरे अच्छे प्रत्येक वर्ष ये माँ को चढ़ा ये गच मोड़े जाम गच मोड़े तेणुक आम ये सफा करा आरंभ करा सफा करा ये पड़े आसिले माँ रोकवा नहीं मो पानी फाइनाली गाइस आम चैती पर्व बा चैती बुढ़ी ठाकुराणी को अधा रास्तार छाड़ी आसिलु फाइनाली घरे पहुँचलु आम वीडियो टी भल लगे लाइक शेयर फॉलो करंतु एवं यूट्यूब रे देखे सब्सक्राइब कर जय जगन्नाथ।